Et bonjour tout le monde, ici dieuachille, j'espère que vous allez bien. Pardon, excusez-moi, j'ai bugué déjà. Ça commence bien. Donc voilà, sur The Invincible, épisode 4, si je ne m'abuse. Et nous avons toujours pas retrouvé le gars qu'on doit retrouver. Hein, Grosky, bon, je sais plus comment il s'appelle. Grosky, voilà. On a eu une petite vision de mémoire, hein, on s'est rempli un petit peu de trucs apparemment. Bon, on va continuer. On va essayer de courir. Ah, j'ai oublié d'enlever les FPS. Désolé. Hop, on y va. Voyons donc. Qu'avons-nous là? Est-ce que j'ai... Ah, c'est ça? Est-ce qu'il y a quelque chose? Visiblement non. Est-ce que j'ai... Ah non, ça c'est le... C'est le petit robot. D'accord. Ah, c'était quoi? Le robot ou c'est qu'il y avait quelque chose là? Ah non, j'ai pas compris. C'est le robot en fait. Is everything alright? Yes, all good. They're already in the infirmary on life support. You found them in time. J'ai l'impression d'être arrivé trop tard. Ont-ils réagi à quelque façon que ce soit? Et Marit. Bah elle est mortelle. Ont-ils réagi? On peut faire ça. How about their reactions? Have they regained consciousness? I mean, maybe one of them said something. Unfortunately, they're still unresponsive. I'll let you know if anything changes. I'm doing an EEG on them right now. D'accord. J'aime bien, enfin je veux dire, graphiquement il est quand même sympa. Il n'y a pas grand chose à afficher, je suis d'accord, mais... Des effets de couleur, de lumière... Attends, je dois faire quoi? Oh, c'est quoi ça? Zone suspecte. Guess I know where Grosky was going. Ah, on va sortir le bordel, tiens. Ça devrait m'afficher quelque chose, non? Même pas? Quoi? Pourquoi? Ah, ici, la corde... Ah, la corde d'escalade. I confirm, Grosky was here. His rope is still hanging from the slope. That's a good sign. Since he left it, he intends to come back this way. But why hasn't he yet? On descend. Going down after him. Tell me one more thing. When it comes to Marit, are you going to use a grave tapper? Yes, I'm considering that as a possibility. And what is your opinion? Should we look into her brain? Regardez dans son cerveau. On devrait laisser son cerveau tranquille. On devrait utiliser les... Non, pour extraire ce souvenir. Ah, j'ai pas le temps de répondre. Oula. One sec. Oh, I'm at the end of the rope. Isn't that good? Not at all. What do you mean? Trouver un moyen de descendre. Bah oui. I'm stuck. I'm hanging with all my weight on the rope, away from the wall. There's still a fair few meters left to the ground. Can you go back? Remonter, je sais pas. Using just my hands, strapped with all this extra weight? No, not a chance. What if you sway? Ah oui, hein, je suppose que... Il n'y a que le balancement hein, qu'on peut faire. Ah, attends, c'est où? Voilà, sauter. Ouais, I sauter. can just jump off. Is that safe? Pas vraiment. A substantial fall on unsteady ground. This is hardly a maneuver that I would describe as safe. So let's take a moment to analyze the situation. I'm thinking, if Grosky went down this way and didn't break anything... Yeah, we don't know that, Yasna. He could keep going even with injuries. Arrête de me prendre en photo, toi. Et donc, on ne meurt qu'une fois, non. Je vais rester produit toujours. Vous avez une meilleure idée? Alright, so do you have another idea?
Oh, will I be hanging like this until the end of time itself? There is a certain possibility, or rather uncertain, but maybe it's worth trying. I'm listening. Can you see the probe? La sonde. Bon bordel, ouais. Yes. It's flying near me. Good. If I instructed it to fly as close as possible to you, you could grab onto it. You sure it will hold me? That I cannot guarantee. C'est plus risqué qu'un saut? Non, essayez. All right. Let's give it a try. Il peut supporter mon poids, normalement. You must guide me. Ça vole. Oula. Quoi? 1 mètre, 3 mètres, je sais pas, on va dire 2 mètres. 2 meters forward. Stop, that's enough. Ah, voilà, You nickel. have a really good eye. Exactly 2 meters. Allez, accroche-toi. Voilà. Me fais pas tomber, toi. Oh, le con. Oh, zo. You could say so. I fell from a lower height. It was a soft landing, though. C'était une bonne idée. Je sais pas du tout ce que ça a fait si je me serais balancé, sauté. À mon avis, vu la hauteur, je me serais peut-être bien mort, hein, je sais pas. Je sais pas s'il y a des conséquences. Qu'est-ce qui se passe? Trouvez-les, ouais, trouver de la hauteur, ouais, je sais. On affiche toujours rien. Toujours rien. Ce qui est complètement bizarre. En haut, en bas. Ça, c'est le haut. We had our last contact with Regis a few minutes after noon. Even then, Dr. Grosky was walking alone. Communications blew up shortly before he got here. This place is amazing. Oh. It's all made up of these structures. Except they don't look like creations of nature anymore. Maybe that's why Dr. Grosky, not to mention the Alliance. Well, if we're looking for something on this planet, this could be it. These structures form entire multi-story complexes. They look like a city. Are you saying that... No. There's no point in jumping to conclusions yet. Voilà, bah, y a plein de choses à regarder, les longs. Bah, là, déjà, crevasse, d'accord. Passage bloqué. Bon. Left or right? Gauche ou droite? Pourquoi je peux passer? Ah oui, je peux passer par là. Attention. Espace. Pont. On va regarder là. Oula, alors attends. Un petit drapeau là. Dr. Grosky set up the flags. So, he kept going, despite the lack of communication with the rest. You'd have to see it with your own eyes, sir. This place. Grosky may have lost himself in his discovery. Are you joking, Doctor? Lost himself, Grosky. He may not have respect for the unknown, but he has his feet firmly on the ground. Should be looking for a way back by now. I think he might have gotten lost in these structures. They're like a maze. Well, he shouldn't have if he was setting up flags. You must trace his steps, Doctor. I'm working on it. Alors c'est un peu chiant parce que je dois choisir une réponse tout en lisant ce qu'il me raconte, donc c'est un peu... Pourquoi j'aurais le temps de choisir la réponse, mais non, t'as pas le temps. Donc je double des infos. Are you receiving a signal? What signal? From Dr. Grosky. No. Why are you asking? He tried to open up a connection, set up a transmitter. There's nothing on the comms, but I'll check the record history. Please give me a moment. Have you chosen where to go? I'm still wondering. Choisis un chemin. Attends, il y a encore un There's truc. no time to hesitate, Doctor. Eh ben, j'ai pas le temps de douter, laisse-moi... We need to take Oh, decisive action. quoi ça? The height of the entire complex is over 100 meters, Nid d'abeille. even 150. And all made of this metal.
to a significant degree. Ok. Ah, je me suis planté de... Alors. Bon, là, s'il y a un passage bloqué, bon, autant pas y aller. Hein. Ah, quoi qu'il y ait une crevasse. Espace. Je vois pas pourquoi ils disent espace. Bon. Que me dit ma tablette? Effectivement, ouais. Passage. Ouais, on va passer par là. On va passer par la crevasse, je suis juste à côté, tant qu'à faire. Je regarde, mais là... Je suis bloqué, on est d'accord. Bon. Vérifions là. All right. I'll squeeze through the passage. 2 more hours. Huh? That's all Grosky has left of oxygen, at best. And at worst? He's just finishing it up. Though it all depends on his activity. Il peut respirer mieux. Il devrait pas respirer l'atmosphère, je ne veux pas aller plus. If I remember correctly, the atmosphere here is breathable. Basically, yes. Dr. Crowther, however, warned that the methane content... I know. But the effects won't be immediate. That gives us a few extra hours. These constructions don't have a clear division into functions. They're huge, complicated, and uniform at the same time. Do you have any idea where all this could have come from? I'm aware without tests you can't do much. But let's say on first inspection. Vestige d'une civilisation disparue. Ce métal se développe par lui-même. Il a sûrement été installé par des gens. Civilisation, peut-être? If metamorphism and other natural factors are to be excluded, there is only one conclusion. Someone or something must have put them here. But who? The Alliance? Because you don't need to say... Oh, I do. I suspect the surface of Regis 3 was once inhabited. Il faut pas se viander, là. Il y a écrit trop, là. I can't tell if any of this could be part of a machine. Really wish we found Grosky already. Et où il est parti, ce Grosky, là? How's the terrain? Those structures, are they still everywhere? Yep, wherever I look, there's metal. Attends. Ah non, on était là. On était par là-bas. Ah, I see the probe. Bien. Trouver quelque chose d'intéressant, elle veut bien. Has it found anything? It's not making any measurements at the moment. Oh, why? The overload protection is activated. Until I do a reset, it's on manual control. Is it because of my flight? It's possible, but please don't worry about it. What matters is that you're fine. Peut aider, ça m'a l'air d'être un défaut système, pas une protection. Je vous laisse vous en occuper. Peut aider? Wouldn't it be better if I helped you? I can close it manually after all. I'd need some directions first. To bring it to you. No problem, I'm on it. First, let's find a place where I can land it. Otherwise, you won't be able to help me, Doctor. Faire... Où? Je vais faire intérieur à son... Ah, là. There. I found the right place. All right, then. I'm waiting for instructions. Let's see. Oh putain. Pivoter... Ah, pivoter et tout le bordel. Pivoter la sonde 280. Je sais pas où est le devant le derrière, donc du coup, je sais pas. On va dire... 180. Non, 120. Rotate the probe 120 degrees. Okay, now. Ouais.
Ah, faire pivoter de 40 degrés encore? Please rotate the probe 40 degrees. Ah non. Ouais, avancer de 13 mètres. 13 meters forward. Wow. J'ai pas le temps. C'est pas mal. 45 degrés sur la droite et avancer de 4 mètres. Putain. 90 degrés sur la droite et avancer de 7 mètres. Je dirais 7 mètres. First 90 degrees to the right, then 7 meters forward. And now 45 degrees to the left. Ça me paraît pas mal, non? Ah, 2 mètres en avant. Parfait. 2 meters forward. Land. Attends. Je le pousse. Et après? Ok, donc faut encore la réparer, quoi. Ah oui, effectivement, ouais. Quoi? Ah, fallait que je laisse appuyer, peut-être bien. Non, je peux le faire. Cloche. Oh, don't be angry. It's not anger, it's a warning sign. I know. You're welcome, Olga. Oula. C'est bon, les prêts à scanner? Allez. C'est bien beau de me prendre en photo tous les 4 matins, mais faut peut-être faire ton boulot, hein. Bon. Et je fais quoi maintenant? Ah, c'est pas le... Ah si, par là. Ouais, je viens de là. Donc... Pando. It's a bit like Pando. Pando. I have no idea what... A colony of populous tremoloids. American aspen. The new trees grow not from seeds, but from rootsuckers of old trees. As a result, it's one giant organism, thousands of years old. So you're in a dead metal forest. Huh, that does sound bizarre. Though maybe. Ouais, de métal mort. Je crois presque dans un vaisseau plutôt. C'est bizarre. Doctor, something has been recorded after all. But there are plenty of errors in the transmission header. It's hard to say whether this is a message from Grosky. Écoutons-le. Écoutons-le. Well then, sir, play it. Maybe we'll finally find out what's going on with the doctor. Let's hope so. Grosky to base. I repeat, this is Grosky. Base, come in. No doubt, it's him. Now let's keep listening. But as soon as you report anything, Doctor, I'll stop the recording. Bugger. No confirmation again. I report. I've made an amazing discovery. Geometric structures that a thicket of bushy, pointed rods and slats. Mostly iron, but not only. Molybdenum, carbon, tungsten. All together similar to a giant integrated circuit. A million swarm of tangled cables. Not a trace of electric current, polarity, not even residual magnetism. Maybe once upon a time, centuries ago, petawatts or exawatts of power flowed this way. To compare with something, it's probably a machine. Some kind of information collective structure. Maybe it was some kind of electronic brain. It makes me think of the Lyrans, a race of extinct sentient beings. Supposedly, they knew about light astrogation before we invented the wheel. They had to save themselves from the explosion of Nova. They sent ships. The remains of those ships have been found, ashed to a chip glued together. I've seen hypothetical schematics. The structures here remind me of those. Okay, moving on. Readings.
that's it. What follows is just a humming noise. Any thoughts, Doctor? Oh, so far, it all leads to one conclusion. This is not a place for a man, nor for any humanoids. Then who is it for? Maybe it's really an alien technology. Those Lyrans. As far as I know, all information about the Lyran civilization is just guesswork. Many consider Lyrans to be just a myth, so I wouldn't take it too seriously. C'est logique, je trouve. C'est... Je sais pas. Je connais pas les l'Iran, donc je sais pas. Je veux dire, c'est pas logique. Right. Sounds too fantastic. Almost like a fairy tale. By the way, you were right, Doctor. Grosky did lose himself in his discovery, in spite of everything. Eh bah oui, c'est du texte, c'est perdu. Ah, sur les empreintes de pas. Ah oui, je les vois. Attends, je vais aller là-bas. Ah, ils sont où les... C'est ça, l'empreinte de pas? Ah, je suppose. Alors. Comme nous là. Oula, dégâts. I can see the relay up close. Looks broken. On dirait que c'est volontaire. C'est peut-être cassé à cause de la tempête. Pour moi, c'est d'une coïncidence. Volontaire? Allez, on va dire ça. This is starting to look like a deliberate diversion to me. Diversion. You may be right. The question is, who's behind all these disruptive activities? That I don't know, sir. Suspect. Des affaires abandonnées. Mais on peut pas manger. Donc c'est par là. Attends, les traces de pas. Sont où? Oh attends. Il y a un truc. Non. Ah non, c'est le pont. Merde. Ouais. Je suppose que ça, c'était le deuxième chemin. Bon, je remettrai ma main de paix. No. No point in going back this way. Ouais, je sais, je me doute. Suivre les empreintes. Pareil, mais je sais pas où les empreintes. C'est où les empreintes? Je vois pas d'empreintes. Je croyais que c'était ça, mais non, en fait, c'est juste des caillasses. Des traces de cailloux. On va aller par là, puis on verra bien. De toute façon, je crois qu'il y a que par là qu'il faut aller. Oh, c'est quoi ça? On va bien savoir ce que c'est quand même. Où sommes-nous? Pourquoi on a atterri là? Ah, ah. Allez, là les empreintes. There are more traces. This time handprints. And a drop detector. What? Did I hear you right? Je m'inquiète aussi. Yes, sir. You heard correctly. I'm afraid we must be ready for any eventuality. Well, that doesn't mean we should assume the worst. I still believe you'll find him, Doctor. Alors qu'est-ce qu'on a mis à jour là? Ah, détecteur, d'accord. Drapeau, ok. Juste ça. Bon. Et si on prend le nôtre, ça fait quoi? Ah, ah non, c'est la sonde. Merde, j'ai pris jumelle. Je vais pas m'y faire, hein, c'est touche. Ah oui, suivre les empreintes. Donc il est parti... Par là? Ouais, par là, ouais. Je ne vois plus les empreintes. Suivre la sonde alors. Ah oui, c'est la sonde. Il faut suivre la sonde. Là. No one of sound mind would decide to go down this way. And yet Grosky... I found something. Again. I'm listening.
Il y en a d'autres. Ça pourrait endommager avec mes os qui a perdu la tête. Bah, que j'en sais, moi. Il y en a d'autres. More of the same stuff. Grosky's things. More traces. Fine. Actions devoid of logic. Back in the camp, you reported Merritt's abandoned things. A backpack and a journal, yes. This scene looks disturbingly similar. Et après, je fais quoi? Je peux pas y aller. Le tour? On va faire le tour? Est-ce que je peux faire le tour? J'ai l'impression que oui. Quoi? Putain que j'ai eu peur. Ouch! Jasna, what is it? I took a shortcut. On purpose? Not really. Ça m'a bien surpris en tout cas. Ok, bon. Heureusement que les chutes étaient pas très hautes. Hein. Ensuite, je fais quoi? Je vais où? Voilà. Je crois. Petite sonde, je te suis. Traceur. Quelque chose là-haut. Ok. On fait comment? Ah, une crevasse. Moi, je n'avais pas vu la crevasse. Finally! I have his position. A visual? Not yet. Est-ce qu'on va le trouver? Oh merde. Grosky, are you here? It's me, Jasna. Still nothing. Yeah. Grosky? Où es-tu? À moins que je te cherche. Hein. Attends. Ah, ici. Ok. Almost there. Oh, there he is. I see him. He's lying in a sinkhole. Doctor, answer me, please. Got him. Elle He's répond not pas. moving. Il est mort. Putain, elle est balèze pour le soulever comme ça. Bon, heureusement qu'il y a la gravité, mais quand même. Il est vivant. Grosky! Grosky! Look at me! His eyes are closed. Is he breathing? He's alive, but barely. Did he react in any way? No reaction. He seems unconscious. Grosky! Come on! Calm down, Doctor. Get him out of there. The probe's already looking for a landing site. Sortir le Grosky. Comment on fait? Comme un petit enfant. Okay. Let me just... I'm pulling him out. Done. He's out. I activated his SOS. You should pick up a transmission with his parameters, sir. Well? No, nothing. The transmitter in the suit must be too weak. Should I retrieve his booster from the backpack? No point. Better to set up a relay. We have to do it anyway so that Hopper can land in this maze. Oui. Have a preliminary scan of your surroundings. There's an open area nearby. You have to move Grosky there. The probe will guide you. Le mettre sous oxygène, d'accord. Mettre sous oxygène, hein, ça sera peut-être plus sûr. He's not stable. I must share my oxygen with him, Astrogator. You'd need a spare for that. The protocol doesn't provide for connecting two suits at the same time. Je préfère pas lui donner... Non, je vais lui donner le mien. In that case, I'll give him my tank. Negative. I won't allow it, Jasna. If you faint, the doctor won't carry you. Pas grave.
The membrane looks intact. What did you say? I didn't hear. Donnez votre oxygène ou ne pas le donner. Ah. Allez, je lui donne. Hold on, Grosky. I still can't hear you, Doctor. Please repeat. C'est rien d'important. It's nothing, Astrogator. Some static on the line. Respire, Grosky. Et qu'est-ce que je fais après? Nous avons retrouvé Grosky quand même. Ça a été long. Et on va l'emmener je sais pas où. Mais en tout cas, ça sera pour le prochain épisode. Moi, je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas les petits pouces bleus si vous avez aimé. A plus. Salut!